Nagsige na lang gyud mig pangawat og marang aning trabaho ah. Kay tong una namong adto wala mahinog mong among gibalikan karon. Kay sigurado karong balikan namo makakuha na gyud mig hinog ani ah. Unang pislit namo sa marang hilaw pa man maong gisaka na dayon ni. Gipaspasan lang og saka kay basig maabtan mi sa tag-iya. Maong kami na lang una ang nisaka kay aron dili siya makauna sa amua. Pagka wa jud klaro ning tigsaka, unang bira pa lang natagak na dayon ni. Pero okay ra gyapon kay makaon pa man ni. Dili na ta kinahanglan mamili kay aron dili ta magutman. Pero nakadugang pa jud mig kuhag duha ka buok. Maong lipay kay mi kay sigurado dili na gyud mi magutman og makakaon na jud mig marang ani. Mao jud ding nakapabor basta naa ka diri sa bukid. Kugihan lang ka mangawat og marang sigurado makakaon jud ka. Kay dili naman nimo ni paliton basta dili lang ka magpasakop sa tag-iya. Baong ni uli na lang dayon mi kay nakakuha naman mi. Og diri sa pigas punuan nakakita naman pud mig hinog maong gisungkit na dayon namo ni. Pagkawa jud klaro kay unang sungkit pa lang natagak man dayon ni. Diri pa jud natagak sa lapukan nga dili jud makaon. Perti yung pagkasayanga. Mao ni resulta basta magdali-dali gani og kuha kay basig maabdan sa tag-iya. Pero okay ra gyapon kinakakuha mig isa ka buok. Pag abri nako pagkawa jud klaro ning pagkamaranga. Basta kinawat gani dili jud tatagaan og tarong. Kay isa ka buok ra gani among nakuha ning punuan na daot pagyod. Pagkamalasa jud ning trabaho ah.